Assalamualaikum, welcome to Compusoft Online English Training. Sekarang kita masuki lesson 18 dan seperti biasa kita mulai dari review, meninjau kembali pelajaran yang lalu. Review 1 adalah tell about yourself. Ceritakan tentang diri Anda. Oke? Sekarang akan saya contohkan pada Anda, saya akan menceritakan tentang diri Anda kepada saya dengan menggunakan kalimat-kalimat serta pronunciation yang telah kita latih sebelumnya. Oke, dengarkan baik-baik. Hello, my name is Teguh Handoko, but my nickname is Teguh. I don't have a surname. I'm 36 years old and I'm a director of Compusoft Online English Training. I'm Muslim and I'm married. I have one son and one daughter. My address is Jalan Kebon Bawang 12, number 48, North Jakarta, and my phone number is 081905977907. My hobbies are chess, music, and reading. My zodiac is Virgo, and my favorite music is jazz. My house is not big but beautiful. There are 2 bedrooms, 1 living room, 1 dining room, 1 bathroom, and 1 kitchen. The kitchen is beside the bathroom, and the bedrooms are near the living room. There's a computer set in my house. There's also a motorcycle. I like animals. There's 1 dog and 2 cats in my house, but there is not a monkey. There are 2 trees in front of my house. They are mango tree and jamblang tree. Oh yes, about my children. The first is my son. His name is Hugo. He's 7 years old. He's a student. He's class 3 now. He's not fat but thin. The second is my daughter. Her name is Ayu. She is 3 years old and she's not a student yet. I'm busy every day. I always get up at 4 in the morning and then I take a bath and go to mosque. After that, I read books and drink some coffee. At 6:30, I go to school. I usually go there by bus, but sometimes I go there by motorcycle. I teach from morning till 4 in the afternoon. Then I go home and get home at about 5. I always go to bed at 1 a.m. That's all about me. Thank you very much. Okay? Kalau Anda amati, apa yang tadi saya ceritakan tentang diri saya, itu menggunakan kalimat-kalimat yang semuanya Anda telah pelajari. Artinya Anda pun bisa melakukan seperti yang tadi saya lakukan. Kalau Anda bertanya, kenapa saya lancar? Yaitu karena saya berlatih. Anda pun bisa lancar kalau berlatih. Karena sekali lagi, camkan baik-baik. Skill tidak bisa dibeli dengan uang. Skill hanya bisa ditebus dengan susah payah Anda, berlatih terus again and again sampai Anda automatically without thinking. Okay? Sekarang akan saya lanjutkan review 2, yaitu bacaan yang kemarin saya berikan pada Anda, school bells. Saya akan bacakan pada Anda dan tentunya sudah tidak saya terangkan kembali mengapa harus begini dan begitu karena semuanya sudah kita pelajari pada pelajaran pronunciation yang sudah berakhir. Okay? Listen to me carefully. School bells. High school students in the United States hear about 20 bells every day. The first bell is the tardy bell. If students are not in their seats when the tardy bell rings, they know they are late. Another bell rings at the end of each class, and everyone leaves class quickly and goes to the next one. When students are in a difficult class, they are often happy to hear the bell ring. But if the class is interesting, they do not want the bell to ring. Okay? Baik, sekarang kita masuki pada review berikutnya. Di sini Anda bisa melihat daily schedule Anda sehari-hari. Itulah nama Anda Clark, usia 23, typist, seorang pengetik, dan itu adalah jadwal kesibukan Anda hari-hari. Wake up, bangun atau terjaga, get up, turun dari tempat tidur, take a bath, mandi, have breakfast, sarapan, go to office. Oke. Sekarang saya akan menyerang Anda. Jawablah pertanyaan saya dengan jawaban yang lengkap. Ready? Is your name John? Good. No, my name is not John. What's your name? Good. My name is Clark. Are you 20 years old? Good. No, I'm not 20 years old. How old are you? Good, I'm 23 years old. Are you a doctor? Good, no, I'm not a doctor. What's your job?
Okay, I'm a typist. Okay, sekarang Anda lihat schedule ini. Jawab dengan benar. What time? Saya akan bertanya pada Anda jam berapa. What time do you wake up? Good, I wake up at 5 a.m. Atau cukup, I wake up at 5, boleh. What time do you get up? Good, I get up at 5:15. What time do you take a bath? Good, I take a bath at 5:30. What time do you have breakfast? Okay, I have breakfast at 6:30. What time do you go to office? Good, I go to office at 7. Kembali ke atas, lihat kata wake up. Do you wake up at 6 a.m.? Good. No, I don't wake up at 6 a.m. Atau cukup, no, I don't wake up at 6. Okay, next berikutnya. Do you wake up at 7? Good. No, I don't wake up at 7. Do you wake up at 8? Good. No, I don't wake up at 8. So, kalau begitu, so, what time do you wake up? Good. I wake up at 5. Okay. Okay, yang penting di sini, setiap ada serangan atau pertanyaan yang diawali dengan do, tangkisannya adalah don't untuk menyangkal. Okay. Do you drink whiskey? Coba jawab. Do you drink whiskey? Good. No, I don't drink whiskey. Do you play golf? Good. No, I don't play golf. What sport do you play? Oke, Anda boleh menjawab I play badminton, I play chess, dan sebagainya. Oke, itulah dia review kita pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mari sekarang kita memasuki section 1. Ini adalah pelajaran kita hari ini. Masih tentang nationality and country. Tetapi kali ini kita akan melatih does. Kemarin kita melatih do, don't. Sekarang kita melatih does, doesn't. Oke. Anda bisa lihat di sini ada dua buah gambar. Saya akan menceritakan gambar ini pada Anda. Dengarkan baik-baik. Ready? I have two friends. They are Steve and Amina. Steve is 27 years old. He's a policeman. He's English. He lives in London. He speaks English. He likes English food. He likes English songs. Amina is 17 years old. She is a college student. She is Indonesian. She lives in Jakarta. She speaks Indonesian. She likes Indonesian food. She likes Indonesian songs. Oke? Sekarang ikuti dengan benar. I have two friends. They are Steve and Amina. Steve is 27 years old. He is a policeman. He is English. He lives in London. He speaks English. He likes English food. He likes English songs. Oke. Saya yakin Anda sudah mengetahui artinya saat saya mengatakan he lives in London, ia tinggal di London. Kalau kemarin kita melatih I live, saya tinggal, sekarang he, dia. He lives menggunakan S. He lives in London. He speaks menggunakan S, English. He likes English food. He likes menggunakan S semuanya. Oke, kita lanjut kepada Aminah.
Please follow me. Ikuti saya. Amina is 17 years old. She is a college student. She is Indonesian. She lives in Jakarta. She speaks Indonesian. She likes Indonesian food. She likes Indonesian songs. Oke, saya akan ulangi cerita ini sekali lagi pada Anda. Dengarkan baik-baik, setelah itu giliran Anda mengulanginya. Right, okay, listen to me. I have two friends, they are Steve and Amina. Steve is 27 years old, he is a policeman, he is English, he lives in London. He speaks English, he likes English food, he likes English songs. Amina is 17 years old, she is a college student, she is Indonesian. She lives in Jakarta. She speaks Indonesian. She likes Indonesian food. She likes Indonesian songs. Oke, silahkan Anda tekan pause. Anda latih kembali cerita tadi berulang-ulang. Setelah siap, Anda lanjutkan. Oke, silahkan. Oke, thank you. Sekarang seperti biasa, kita akan diskusikan gambar ini. Saya menyerang Anda dengan pertanyaan, Anda menangkis pukulan saya secara automatically without thinking dengan jawaban yang lengkap. Oke? Anda jangan lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada pada practice 1 karena yang akan saya tanyakan adalah di luar dari yang tertulis di situ. Oke? Anda fokus lihat gambar saja. Ready? How many friends do you have? Who are they? Look at Steve. How old is Steve? What is he? Is he English? Where does he live? What does he speak? What food does he like? What songs does he like? Okay, now please look at picture number 2. How old is Amina? What is she? Is she Indonesian? Where does she live? What does she speak? What food does she like? And what songs does she like? Okay, thank you. Sekarang kita masuki serangan berikutnya. Kembali Anda lihat gambar ini. Ready? Do you have 5 friends? Good. Anda jawab, no, I don't have 5 friends. Okay. Do you have 4 friends? Do you have 3 friends? How many friends do you have? Are they Bill and John? Are they Charles and Diana? Are they Tom and Jerry? Who are they? Okay, now look at Steve. Is he 20 years old? How old is he? Is he a teacher? What is he?
Is he Indonesian? Is he English? Does he live in London? Good. Nah, di sini Anda harus hati-hati saat saya bertanya, does he live in London? Jawaban Anda, yes, he lives. Anda menambahkan s. Yes, he lives in London. Oke? Kita lanjutkan. Does he speak English? Good. Anda menjawab, yes, he speaks English. Does he like English food? Good. Yes, he likes English food. Does he like English songs? Okay. Yes, he likes English songs. Jadi ingat, Anda tambahkan s. He likes. Begitu pula untuk pertanyaan berikutnya pada gambar Aminah. Anda jangan lupa. Ready? Kita lanjut kepada gambar Aminah. Okay. Is Aminah 17 years old? Is she a secretary? What is she? Is she Chinese? Is she Japanese? Is she Indonesian? Does she live in Jakarta? Does she speak Indonesian? Does she like Indonesian food? Does she like Indonesian songs? Oke. Sekarang kita masuki serangan terakhir, serangan ketiga. Oke, Anda kembali melihat number 1, Steve. Is his name John? Is his name Charles? Is his name Robert? Is his name Teddy? What's his name? Good. Does he speak Chinese? Nah, di sini Anda menjawab, no, he doesn't speak Chinese. Saya menyerang tadi, does he speak? Does he speak? Saya menyerang Anda dengan does, Anda menangkis dengan doesn't. Does he speak Chinese? No, he doesn't speak Chinese. Okay? Ready? Siap? Saya serang kembali. Does he speak Chinese? Does he speak Indonesian? Does he speak Sundanese? Does he speak Maduris? Does he speak Javanese? Good. Okay, Javanese, bahasa Jawa, Javanese. Tapi kalau Japanese, bahasa Jepang. Okay, masih kita lanjutkan. Number 1, Steve. Konsentrasi. Does he speak German? What does he speak? Good. He speaks English. Does he live in Tokyo? Does he live in Beijing? Does he live in Singapore? Where does he live? Good. Does he like Indonesian food? Does he like Chinese food? Does he like Japanese food?
What food does he like? Good. He likes, pakai S jangan lupa, English food. Sekarang Anda lihat gambar nomor 2. Is her name Mary? Is her name Sarah? Is her name Coco? What's her name? Good. Sekarang siap saya menyerang Anda langsung dengan does. Does she live in London? Good. No, she doesn't live in London. No, she doesn't live in London. Okay. Does she live in Tokyo? Does she live in Sydney? Where does she live? Does she speak English? Does she speak Padangese? Does she speak Bataks? What does she speak? Good, she speaks Indonesian. Okay. Does she like Chinese food? Does she like English food? What food does she like? Does she like Chinese sport? Does she like Chinese songs? What songs does she like? Good, she likes Indonesian songs. Selanjutnya kita masuk pada practice 1. Ini nanti Anda di rumah dilatih. Anda bertanya dan jawab sendiri tentang Steve. Tetapi lebih bagus kalau Anda mempunyai seorang partner, baik teman Anda di rumah Anda atau partner sesama teman eCompuSoft. Yang penting saat dia bertanya, Anda menjawab, dan yang menjawab itu tidak boleh melihat tulisan. Sekali lagi, yang menjawab tidak boleh melihat tulisan, cukup melihat gambar, karena ini adalah cara step by step untuk melatih listening Anda. Inilah yang ada dari practice 1. Sekarang kita masuki pada practice 2. Practice 2 ini mudah sekali. Kita hanya menggabungkan jurus kemarin dengan jurus sekarang di-combine menjadi satu. Di sini saya menjadi Mario. Anda lihat number 1, itu adalah diri Anda. Mario, 23, a singer, seorang penyanyi. Sedangkan Aminah adalah rekan Anda. Oke, sekarang akan saya contohkan. Saya akan menceritakan. Kemudian nanti Anda latih sendiri, menceritakan dengan hal yang sama. Ready? Dengarkan baik-baik. Hello, my name is Mario. I'm 23 years old. I'm a singer. I'm English. I live in London. I speak English. I like English food and I like English songs. This is my friend. Her name is Amina. She's 17 years old. She's a college student. She's Indonesian. She lives in Jakarta. She speaks Indonesian. She likes Indonesian food and she likes Indonesian songs. Saya ulangi, saya menjadi Mario, nanti Anda pun melakukan hal yang sama. Hello, my name is Mario. I'm 23 years old. I'm a singer. I'm English. I live in London. I speak English. I like English food and I like English songs. This is my friend. Her name is Amina. She's 17 years old. She's a college student. She's Indonesian. She lives in Jakarta. She speaks Indonesian. She likes Indonesian food and she likes Indonesian songs. Jangan lupa, she likes. Oke, silahkan giliran Anda menceritakan gambar ini. Selanjutnya coba Anda kreatif sendiri, ganti dengan data-data Anda sendiri, sedangkan teman Anda diganti dengan data teman Anda. Yang tadinya perempuan, Anda ganti lagi dengan laki-laki, karena akan merubah kalimat menjadi his name, tidak her name. Oke, silakan.
Oke, sekarang kita masuki bagian terakhir, yaitu penjelasan tentang verbal sentences. Anda silahkan duduk yang tenang, yang relax, karena akan saya jelaskan tentang verbal sentences ini. Oke. Sebetulnya kalau Anda melihat dengan cermat bahwa semua kalimat itu hanya bisa dibagi menjadi dua, yaitu kalimat yang mempunyai to be, dia pasti tidak mempunyai verb atau tidak mempunyai kata kerja. Contohnya, I am a teacher, I am happy, I am, dan sebagainya. Kalimat yang menggunakan to be tidak akan pernah menggunakan kata kerja. Kalimat tersebut disebut dengan kalimat nominal. Oke, kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan to be dan tidak mempunyai verb atau kata kerja. Kalimat nominal telah kita latih sejak awal pertemuan ini. Silakan Anda amati semua kalimat-kalimat kita menggunakan to be. Dan sekarang kita masuki kalimat berikutnya, yaitu kalimat verbal. Kalimat yang memiliki kata kerja. Kalimat yang sudah memiliki kata kerja tidak akan memiliki to be lagi. Oke, I teach, I love, tidak I'm love you, tapi I love. Oke, karena sudah ada verb, sudah ada kata kerja love, kita tidak bilang I'm love you, tapi I love you. Kesimpulannya, ada dua jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat nominal, yaitu kalimat yang menggunakan to be dan tidak punya verb, tidak punya kata kerja. Sedangkan yang kedua adalah verbal sentences atau kalimat verbal, yaitu kalimat yang memiliki kata kerja, otomatis tidak memiliki to be. Jadi anggap saja pria dan wanita. Pria memiliki ini, tidak memiliki itu, wanita memiliki itu, tidak memiliki ini. Bagaimana kalau memiliki dua-duanya? Maka kalimat itu salah. Contoh, I'm love you. Sudah ada to be, serakah punya verb, malah salah. Bagaimana kalau tidak ada dua-duanya? Sama, salah. Contohnya, I a teacher. I a teacher. Kalimat itu sudah tidak punya kata kerja, tidak punya to be. Dua-duanya salah. Oke, jadi salah satu. Kalau punya kata kerja, nggak punya to be. Kalau punya to be, tidak punya kata kerja. Oke, sekarang Anda lihat tulisan ini. Saya akan menjelaskan apa yang ada pada lembaran kertas. Lihat pada verbal sentences. Untuk kalimat verbal, itu terbagi menjadi dua, yaitu yang diawali I, you, we, they. Anda lihat di situ tabel kolom kiri. Kalimat verbal yang diawali dengan I, you, we, atau they, itu menggunakan do not atau don't untuk kalimat menyangkalnya. Tidak usah bingung dulu, santai saja, coba lihat kalimat yang ada di bawahnya itu contohnya. I speak, I don't speak, do I speak? Di bawahnya kembali, you teach, you don't teach, Anda tidak mengajar. Do you teach? Oke. Jadi ingat, semua kalimat yang diawali dengan I, you, we, they, untuk kali ini, gunakanlah don't untuk menyangkal, do untuk bertanya. Pada kolom yang sebelah kanan, kalimat yang diawali dengan he, she, it, itu menyangkal atau kalimat negatifnya menggunakan does not atau doesn't. Contohnya Anda lihat di bawahnya, he speaks. Loh, kok ada S-nya? Betul, inilah yang ingin saya katakan pada Anda. Kalimat yang diawali dengan he, she, atau it, maka kata kerjanya menggunakan S. He speaks. Kemudian di bawahnya he doesn't speak. S-nya hilang. S-nya sudah diambil oleh doesn't. He doesn't speak. Ia tidak bicara. Does he speak? S-nya juga hilang. Oke. Contoh lain di bawahnya adalah she teaches. Loh, kenapa tidak ditambahkan S saja? Karena diakhiri dengan bunyi desis. Apanya yang desis? Kata kerjanya teach. Teach.
Semua yang diakhiri dengan bunyi desis, ch, s, ks, ch, itu semuanya menggunakan is. Contohnya, she kiss menjadi she kisses. Oke? Kembali ke sini. She teaches, she doesn't teach. is-nya hilang. Does she teach? Apakah ia mengajar? Inilah penjelasan singkat apa yang telah kita latih selama ini. Tidak usah khawatir, selama ini Anda sudah berlatih menggunakan serangan do, tangkis don't, serangan does, tangkis doesn't. Oke. Di sebelah kanan tabel itu Anda bisa melihat contoh bunyi desis yaitu ch, sh, dan x. Contoh teach menjadi teaches, wash, washes, dish, dishes, mix, mixes. Oke. Sekarang kita masuk bagian terakhir yaitu practice 3 dan exercise di bawahnya. Saya minta Anda melatih dulu dengan tertulis, kemudian secara lisan. Saya akan terangkan cara mengerjakan practice 3. Di sini saya berikan I, Anda menulis I speak. Tetapi kalau he, tentunya bukan he speak, tetapi he speaks. Silahkan kerjakan secara tertulis, kemudian Anda kerjakan secara lisan. Oke? Terakhir adalah exercise di bawahnya. You like coffee, Anda mengubah menjadi kalimat menyangkal atau negatif. You don't like coffee. Tetapi kalau he likes coffee, tentu saja Anda menggunakan he doesn't like coffee. S-nya hilang. He doesn't like coffee. Oke. Ini pun Anda kerjakan secara tertulis dulu, kemudian Anda kerjakan secara lisan. Oke, silakan. Oke, that's all for today. Sekian dulu untuk hari ini. Mohon tetap berikan saran masukan dari Anda, baik melalui email ataupun melalui langsung SMS kepada saya. Karena saya sendiri tidak tahu bagaimana kekurangan presentasi dalam kursus Bahasa Inggris online ini. Oke? Thank you very much for today. Assalamualaikum.